देखो तो फ्रेंड्स एबे बड़ा बड़ी हो जाइची खाली नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु रिंकी, मु मिकी। वेलकम टू आवर चैनल MRAD। आओ पियो हैश करो मित्रों, हैश करो ऐश करो हैश करो मित्रों, एक जिंदगी है सब कैश करो। फ्रेंड्स आज चैलेंज अछि एग बिरयानी। हमें फर्स्ट टाइम एग बिरयानी ट्राई करबा, देखिबा केमती लागु छी टेस्ट। पूरा फुल एग अछि थाली, पूरा फुल एग अछि, माने पूरा फुल एग अछि, फुल प्लेट एग बिरयानी। फ्रेंड्स हम देखि गसे बिरयानी टा हमें केमती प्रिपेयर करिछु, चलंतु एबे देखि गसे। अब पियाज दे दवा, फ्राइड ओनियन को भी धनिया दे दवा, मसाला दवा, फ्राइड ओनियन, धनिया, कलर एबे टाइम दम दे दवा। से बड़ा बड़ी हो जाइची, खाली नबा आउ चैलेंज स्टार्ट करवा एग बिरयानी। फ्रेंड्स अपन मन देखिले ना, चलंतु एबे स्टार्ट करबा चैलेंज। सो 3 2 1 टेस्ट बाइट। जबरदस्त है। पूरा टक्कर, चिकन बिरयानी टक्कर ना। सीरियसली मस्त लगी। आप ट्राई करते एक बिरयानी बहुत टेस्ट बनेगा भावुलु भल लगे कि ना ओहो पानी धरी हो तो दीदीटा पानी आनी रखा बोलो पूरा धुआं पूरा उड़े देलु हां वो बोझे बोझे भात दिले ओ बहुत पूरा फुल प्लेट चार चार अंडा को
ପୁରା ଫୁଲ ଅଣ୍ଡାଟା ବି ଖାଇଦଉଥିଲେ ତାପରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ ଧୂଆଁ। तो चलो फिर चालू फ्रेंड्स ଏବେ ଜବରଦସ୍ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ତଗଡା ଜବରଦସ୍ତ ଅଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ଖାଇଦେ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଖୋଜି ଆଣୁଛି କିଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିକି ଯାଇଥିଲା କହିଲା ଯେ ହାରିବ ସେ ଖାଇବ ଏମିତି ଥରେ ଲୋକ ସେ ହେଇଯାଏ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ମେସିନ ଟେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଏମିତି ପୁରା ଜୋରରେ ସେକ୍ କଲେ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିବ ଫେଟିଆ କଣ ଦରକାର ଭାଇ ଆମଲେଟ ହେଇଯିବ ନା ହଉ ଚଳ ଖାଇଦିଅ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଭଗବାନ ମଜା ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୋଉଦିନ ବଡ ବଡ ପରିଶ୍ରମ ଥିବ ମନରେ ଶକ୍ତି ଭରିଦିଅ ଚାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ସ୍ୱାଗ ପାଣିଟା ଏଇଠି ଥାଉ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅ ହେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମଜା ଲାଗେ ମଜା ଭଗବାନ ମଜା 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 ଯାଇଛି ପାଟି ଧୋଇଦେ ଧୋଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ପଳେଇଯିବ ପଳେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥାନ୍ତି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ନୂଆ ନୂଆ ମଜାଦାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜୟ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଚାଲନ୍ତୁ